যার দিলে নাই খোদা রাখবো তার সনে ভাব রাখবো না। যার দিলে নাই খোদা রাখবো তার সনে ভাব রাখবো না। তার সনে ভাব রাখলে পাবে, তার সনে ভাব রাখলে পাবে, তার সনে ভাব রাখলে পাবে, দোজখ হবে ঠিকানা। যার দিলে নাই খোদা রাখবো তার সনে ভাব রাখবো না। যার দিলে নাই খোদা রাখবো তার সনে ভাব রাখবো মা কালের ফল দেখতে ভালো, উপরে লাল নীল ভিতরে কালো। মা কালের ফল দেখতে ভালো, উপরে লাল নীল ভিতরে কালো। সারা জনম এমনি গেল। लड़कियों की डिजायर के बारे में लड़के बिल्कुल नहीं सोचते, बस खुद का जिया और चलते बने। अरे लड़कियों की इच्छा को भी समझो, वो कैसे खुश होंगे। लड़कियों की इच्छा भी जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये वीडियो उन चुनिंदा पुरुषों के लिए है जो सच में अपने पार्टनर्स की खुशी के बारे में सोचते हैं।